কমিশননি সমস্ত গাইডলাইন निर्देशिका मेने चलबो कमिशन नि गाइडलाइन नि फादारो थांनानि चिनि उचित दिया कमिशन आमादेर सुযোগ दिएছেন কথা বলার জন্য যা সময় দিয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই কথা বলবো আরে খরাঙ্গো গবাং চালিয়ে আইছে ডেইলি 11 বার 12 বার বক্তৃতা রিমাং রবাং ততরা দূর নিব কাইছে ক্যাপাসিটি তমলাই दिनो 1 लक्ष कक सादिमान जागाओ 3-4 लाख कक सागेबा ततरा दुर्नि अवस्था ताम नहीं भाई गालाई हामबाई जतनो ताकलाइनी निर्वाचन चिनिबागै जेमन गुरुत्वपूर्ण ते बेलाई तंथकमानि बचिनि निर्वाचन आंताङै तंथकमाले मुसकानि लाइफो आनी मो बयसान गोबां निर्वाचन नुखा आं निजे अनिमेष देवबर्मानि मो 5 बार निर्वाचन आं बसाई दंमोन 2003 8 13 18 ताऊ फै 2023 माने पंचम बार विधानसभाओ आं बादाई दंमोन मुसर निर्वाचन केंद्रीय मंत्री नेता कतर चिनिमो भारत हायुंनि त्रिपुरा राज्य फाइबान आंखौ सयबान दुगिया खायছে बुइनियार निर्वाचन दं मेघालय निर्वाचन नागालैंड फाइनाय 27 तारिख निर्वाचन नाय किन्तु बंगार केबो नेता थांगियायছে चिनर अमित शाह फायो राजनाथ सिंह फायो मिया राजनाथ सिंह नि आधा घंटा वक्तव्य आं खोनायनाय गायছে नरबो खोनादि राजनाथ सिंह का चिनी भारतनि डिफेंस मिनिस्टर देश को रक्षा खायनायनि मंत्री सेबो समस्त आर्मी नेवी एयर फोर्स निनि राजनाथ सिंह नि कमांडो सफर चलु है राजनाथ सिंह पाकिस्तान चीन अमेरिका এই দেশ পর্যন্ত হুঁশিয়ারি রূপ কয়েক মাস আগে যখন অরুণাচল চীন দেশটি ফৌজ হাতকা রাজনাথ সিং বর্ণ শাখা আগামী 24 ঘন্টার বিসিঙ্গ যদি চীননি সৈনিক অরুণাচল প্রদেশটি নকর থাঙ্গা গায় 3 ঘন্টার বিসিঙ্গ চীন থাপলা খাই নাইনি ছাগা পড় अब कोमको क्राक सारंगाई बरोगे आमसे क्राक कोक साइमानाय राजनाथ सिंह मिया আগরতলা ফাই যখন বক্তৃতা রাখা 7 বার চিনি বুবাকরানি বুমুং মা খুকা হয়েছে আর 12 বার তীব্র মথা দলি বুমুং খুকা হয়েছে देव वो सका ये তীব্রসা लोग क्या चाहते हैं दिशा ताओ নাই বড় अंति प्रमोथन बागै जनसभा खायने से बीजेपी रो गागिने हाय हम बरक माली हन पेपलाई दिखा भूमि आइते आवतन संभव अंखाबा आवो संभव अंखा बुबाक्रानी लीडरशिप ती प्रसाद थांसा उन्नानी बागै ओ थांसा नो किरुइছে তিনি बीजेपी नि बरक मालिया ती प्रसाद बीजेपी थांगियान बागै তিনি बं मीटिंग हम गयाइছে आगे आईपीएफटी सीपीएम ने आमालोबो चिनि बरक हम लाइखा फियाबा आ हम नानि आलोके बुइनि गुलामी खाइनानै हम से आरो मानिक सरकार लिडारंगो कोनो समयबा बीजेपी नि नरेंद्र मोदी लगि थांगो किन्तु ताकलाइनि चिनि हम अमकाय चिनि सात बाय थांनि हम बुबाक्रा प्रदूत मानिकनि बागै हम थांसानि हम न से तिनि बीजेपी पार्टी किरुय ती प्रसारकता नाइनि मास संकायते एवं मोबाइल बड़ प्रमाण आगामी दिनो त्रिपुरा राज्य जे निर्वाचनी रिजल्ट नाइ दङ बीजेपी इनडाइरेक्टली घोषित बीजेपी और हारिसिनाय ती प्रमोथा बर्ण बेचेनाय একক সরকার গঠন হয়ে মিয়াগর তলাও সমীক্ষক
নির্বাচনী সমীক্ষক তৃতীয় পক্ষনি যিনি বরঙ্গারাঙের দিশর তুই তো বতাও বড় সজানবাদী সাহসে বড় মিয়া তঙ্গ তৃতীয় পক্ষ সমীক্ষক সেনাইবানো বড় 42টা সিট নি বিসিঙ্গ নিরপেক্ষ সমীক্ষক মাছাকা 32টা সিট তি প্রামথা অবশ্যই জীবিত হবে তার চিন্তা থামগাইতে জনগি সমীক্ষা ও চিনি পালিক সমীক্ষা খাইনি নাই মানে 34 থেকে 38টা সম্ভাবনা তো কিন্তু সেই সম্ভাবনা সারা এশিয়া মহাদেশ নির্বাচনী সমীক্ষা খাইনাই সংস্থা নিয়া রাজবাড়ী ও ভাই কংগ্রেচুলেশন এবং সাকা তীব্রামথা 32টা ন্যূনতম সিট দিয়ে তাগলাই সরকার গঠন খাইনাই এবং মহাসারামবাড়ি কেন্দ্র जों प्राय 80% জায়গাও চিনি মিছিল মিটিং जों খাই দङ পাইখা 20% জায়গাও जों তাকবো থাंनाय जों शिव अनंत बाबु सचिन যারা ওয়ারিয়ার্স যারা বেড়াই ফিল্ড অফ গ্রোথ দঙের তাকলাই বড়নি কক থাইজানো বুট নাই বড় আন্দ্রস মারিও তে কোনো মারি বড় মুঙ্গানি রাজি আইছে এবং আসারামবাড়ি কেন্দ্র 15 থেকে 20,000 ভোট নি ব্যবধান চিনি বিরোধী দল তাকলাই ম্যাচেন নাই মচিনি সংকল্প জনজনন থানসা দঙ্গই পাল বাদশা খাইয়ে চিনি আরি রং ম্যাচেন নান ভাবে আগামী 14 তারিখ জোড়াছেন ক্যাম্পেইন মাঠ লাইনাই কচুবাড়ি তিনি পাইছিনি বুকুর জন্য অরমুগে আর কক থাইজা মুইতুঙ্গু বুড়াসান গল্পনার খেলা খেলা হিন্দু ধর্ম বড় বুড়াসা যখন উৎপাত দেব দেবী রম্ন আক্রমণ খাইলে নিচ্ছেনখা মোতায়ের পর্যন্ত তন্দাই মালাই গে এবং উৎপাত থাকলেন বাদে দুর্গা আছে খাই বসা এবং দুর্গারও থাঙ্গে বুড়াসানো কিন্তু বক খাই খাই তাকলাই তীব্রাম থাও চিনি বলি বুমা বদল রক আংশিকই নখরকা বিজেপি বুড়াসানো তাকলাই নদীও বিসর্জন খানি নরক সঙ্গে অমনতেই কেবল কাশি মারিয়ে আর বুবাগ্রাত মিয়ানি একদিন আগে চাকমা घाट যখন ভাই বক্তৃতা রেখা বসাকা इस बार पहली बार त्रिपुरा में आंचलिक दल ख्लाई त्रिपुराजों चिनी राज्य मंत्री सभा त्रिपुराजों मंत्री नहीं टाकलाई थे आरो बुमा बदल रुमाली काराई नांगाली कौके जंगागी पुनी लेजुरंगो संगया चिनी बड़ो सारिंदाता नहीं नो एमएलए सामरो मंत्री सामरो কিন্তু বুবাকরা তাকলাই এমন চিনি সংখ্যা রণ সংখ্যা খরচা বড় আর এই রোগবাই কেনা রোগবাই মকল নাসিকলাই তালাই মান্নানি মতো বড় রণ তাকলাই বুসাই আন সারান মুসুঙ্গ চিনি কচুবাড়িনি তাকুতেই বুকুক চন্দ্র তীব্রালেনি দাবিতেই এনসি দেববর্মান লগি বড় হম খায় বড়মুরা পাহাড় কাসুলাইফ্রু চিনি অনন্ত বাবু আফ্রো ভাইস প্রেসিডেন্ট এনসি দেববর্মানি পরের সঙ্গে অনন্ত দেববর্মাই অনন্ত বাবু মাসা গাইতে তীব্রালেন মাইনে মান খাঙ্গাই চিনি থৈ থাঙ্গাই এনসি দেববর্মা ঘোষণা খাইমানি পরে বড় বুসকাই মসালায়ে তক তাকুম রাথারি চালাই খাইতে তীব্রালেনি দাবিনো তিন বড় 2018 সাল ক্ষমতা আসুক মানে পরে বিধানসভা আইপিএফ তিনি মন্ত্রী এমএলএ তীব্রালেনি তফানো চারণ খাইয়াই বিধানসভা এনসি দেববর্মা সহ গবর্নমেন্ট এমএলএ থুমানি
video thulai tongani norok nukhra bini bagai gochu bariam chani tabukte buku jongo chung sanan musugo chung protinidhi rogno shorto manan nai chung magna putrida nuchidya bochorer por bochor keu montring thalo gochu bari phai nai phaiya sumbar bazaro usgana meeting khainan phaipro bari dolma dolsa no sao chini candidate de malai musugo ano jokhon aro chini profulo deparma saga sar nangai chini bari bodol rok malai ne khorok busutto dolma dolsa to amo wana gaise ansela saijung bai bari dolma dolsa tai malai ne hi duti bapa wansuma naira gaise Ulola poro salai nama nok bising ketlang tau patarong ketlang tu bahasa tu nok bising moro asu ini baik mas salai ni kiri tu di kangen le salai non kok ni borok sawo bosor ki bosor sen butri rohlo ke boy melengo ke bo montringo but pai jangai suno ke phai nei bhaiya kheto oro tikrai akok mas saya nangjangai tikrai biaran to pura kok masaya san but manai thakai jono ta kok dido ni chibisa non dhabi asno sa e asno cinta khaide chini bukhupso jono protinidhi no mannan musu bini bagai chini oro retired tindak chini sarso roga subda borok to chhatro no phirnai borok samaj gothon khaini borok teksiu Sitemni Jaipalsa, busit Chitrabo, Butri no Ogur Babuno, Sojino de Bormano, Avanini Davi Dava, Tansana Nango, Lugal Sompadogno, Tamagogabo, and Butri Sojino no, Arani Sakri, Nango, Kepao Tinango, Akoke Elsi members of Tansai. Deep Pramotawo, Onimesto Butkai, Ontono Butkai. Direct honest development noro kheto aro tikrin ko masana indirect direct connection boge tamo profulo development tamo rajkumari sotto boro norni odikar norni protinidhin khali noro dabi janokani jannat aro kioro chana paisan balida phaigo ache Jannataro dosti desti samungtangan bagai jenok di nohorta borok norni pota hornan bagi je bubagra 42 jon sara tripurani borokni pota hornan bagai bobagi rohka asram baria hodagi rohka thane tum jao oha aron borokni pota nunma hornai o pota begarni chakrini pota bommanu Apoza Sarasaram Bari Kendro Tangani Painani Lamani Somushangaru Police case Pozang Maro Currency Gani Pozang Maro Bazar Sodai Nirman Kainani Hat Bazar Nirman Kainani Pozang Maro Ekjon Netani Onek Poza Gotor Anberai Neka Asaram Bari Kendro Nosen 1950 সাল থেকে 2023 মা ফেলাই और किच्छु करी कोइছে আমরাই কা দুনিয়ায় বম্বেও চাকরি খাইকা নাগপুরও চাকরি খাইকা ট্রেনিং এ অবস্থায় বিশাখাপট্টনম হাই জায়গা কম থেকে I have seen most of the parts of the country Indian oil চাকরি খাইপ্রো জম্মু এন্ড কাশ্মীর র বাদ রেখায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরি হই কোম্পানি সঙ্গ মাথা খাইছে जों देश दुगिया बरगिया जतन नु खाइছে কিন্তু আসারাম বাড়ি কেন্দ্র ফাইয়ে নু ফাইগা ওরো ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র ও তাবু গোबां সমস্যা তাকুতে বুকুছ আনসিয়া যদি जों কমিশন সাগাই বথাকছি দি जों বথাকনাই गोबां आंकक सागला কমিশননি গাইডলাইন তো তবে নরম মাসাও পাইতে পাইতে ডিপ্রাসা ওয়ানসা মুগলিসা সবাই একত্রে এইবার থানসা মুভমেন্টে আমরা এগিয়ে চলেছি
এবং নিশ্চিত রূপে টিপরা মথা আমাদের আশানুরূপ রেজাল্ট যেটা আমাদের সমীক্ষায় উঠে এসছে যে 34 থেকে 38টি সিট আমরা জয়লাভ করব। এই অঙ্গীকার এবং সংকল্প নিয়ে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে টিপরা মথার প্রার্থীকে জয়লাভ করাতে হবে। আমি জানি আপনারা আমাদের হয়ে আমার হয়ে কাজ করবেন যাতে করে আগামী দিন আমি আপনাদের কাজ করতে পারি, প্রতিনিধিত্ব করতে পারি এবং প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে কোনো ত্রুটি রাখবো না, ত্রুটির কোনো অপেক্ষা থাকবে না, সেখানে আমি ত্রুটিপূর্ণ কোনো কাজ করতে যাব না। বাঙালি হতে পারে, হিন্দুস্তানি হতে পারে, মুসলিম, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সর্বংশের মানুষ যারা আমাদেরকে সমর্থন করবেন তাদের হয়ে আমরা কাজ করব। মহানিক আনারস চিহ্ন কাহামকে নাই নর বুট রিজার্ভাইদি 2003 সাবান যখন পুইলা এমএলএ বাতাই লেগেন বালি বুট সাপ্রু আনি পাড়াও যখন মিটিং খাই থাকা আমি ইয়ংসং ইয়ংবরিসং কাকা কাকির আনো বুট দিহনি সামানে বুটিং মেশিন থাঙে আমি চেহারা রুতুবি কথা মানলিয়া হয়েছে মানলিয়া গানে খরচাই অঙ্গুরি ফাইসাও আইনসলা নরনু জ্ঞানে দে কাইসাও সিনকামকা বড় সিনকামকা সিরিয়া হয়েছে নংবা খুখরিবলে আরো হিং সাওয়াই আহন বগে মা সাও আনো বুট দিহিন সামান লগে লগে আনো বুট না গা আনো সমারি ইগোরো খাসি জাগর বুট নাই ও মারিনো নাইদি নাই বিনি ইয়াগরা বখাগো বড় বড় বুতাম তোবা বুতাম বো সিনকাই পিখা আওয়াজ পাইলাই আপুসু বুট জাতিঙ্গো দেই খাইসা কো মুইতো দলে দে আন্দ্র সব বুট মা লগে লগে কাগজ লাপসা কো কোগি জমান নাই বিবি পেডো আরো 15 আন্দ্রসো সিম্বল দুন্ডা নাই আর যদি আন্দ্রসো বুট হই চেক রাপুর আফা কক ফেকা দা আফা কক ফেকাইলে প্রতিবাদ মা খাইনা বুটিং মেশিন আবো সুবিধায়া আবো বুট খমানি বুটিং মেশিন অক রননর মুই তুনারা কইদি চিনি ওয়ারিয়ার্স করো আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর চিনি আনারস সিম্বল আবো ঠিক দে তং নাইদি অনেক শয়তান বড় আরো কালি লুকলাইয়ে চিনি বড় রমনা আনারস সুতুবি তলেমান হইতে ম বুট খকনানি ম প্রক্রিয়া রুনি বানো যতন বেলাই বেলাই হামবাই আনারস মারিও বুট হই জনো কপ্লাই খাই যাবাইদি অ কব মুন্নারাগে আঙারি কবরন নথাকছে টিপ্রাম থাই লক্ষ বোবাগ্রা আয়ু লক্ষ অর মহারাজা ন পজা হরদিহনি রহরকা মুদ্দাকক প্রার্থীঙ্গু মানে বরংনি পজামা হরনাই এলাকায় অনেক প্রবলেম দङ নরঙর যখন হাইওয়ে অমো লামা চেংফুর অনেক বড় নক সবাইজা কাপুর জাগারিনা মুসুঙিয়া मा रोखा जे रेट मानना मुसुमा रेट लिया आं आफुरबो अनेक केज दिल मा खाइगा আমতেই জরারগো এলাকাও জিতিজাক জনপ্রতিনিধিনি কাইসা ভূমিকা তঙ্গা নাংমান একজন এমএলএ মন্ত্রী আ বড় কাপুরু ডিএম বাই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাই কক সালাयै জাগানি रेट नो गोबां खाय रिनानि आचाय तकमुं किन्तु रिप्रेजेंटेटिव नि साम आं जदिও रिप्रेजेंटेटिव यानो बाइजाल एलाकान बरग रम्बै खाथों जे और रेट खूब कमङै दं आंनि एक्सपीरियंस कक साव बरक भाइकै जागानि रेट ठीक खाय आंगाफुर नायखाय लास्ट बेचा केनां मानि जे रेट आ एलाकाओ आ रेट न बरक बाइजालाम चायो जागानि बेचा केना नाइनि मानि 1987 सालो टिप्रासा खरकसा तेगहता टिप्रासा न फालमानि रेट जिनिस दं 87 साल बसालो 2021 आफुर 2021 बाय 87 साल गाय प्राय
24 বছর আগেनि रेटसे टिब्रा सारक मानने आं डीएम न थांग साइका तांग इनिन पुन पावर देतो बसावानि पावर करी आं डीएम न सागानिन पावर करी इंगाय आगरतला शहर हইতে आगरतला एयरपोर्ट कय किलोमीटर न नरक 67 कोटी टाका क्षतिपूरण मारि खावान सारक न हইতে आबोखे बर रेट बायदि एकই राज्यও कायसा जागाव खायनों 50,000 रिनाय और राज्य बिसिङावनो ते कायसा जागा खायनों 1 कोटी रिनाय बबनि बर नरक बेस खाय कुनुं मालियाबो आं सागा नायदे त्रिपुरा विधानसभा अंब 5 बছর एमएलए फाइजाक जागा एक्वायर खायनानि कुनो आइन कुनो लेजिस्लेशन ताबुबो करि खायचे आबोनि बागिनो डीएम नि पावर दं नों ठीक खायमानो आंगाफोर साका जे त्रिपुराओ आगरतला न अमथाइ रम्बै आरो जा जागा रेट दंगनि आबोनि अंतत 50% रेट फानो ग्रामगंजआवबो नरक मारिनाय ना आरो किन्तु भालो रां मांखाबो परवर्ती समय आं एडिसि जिडिवै यांपि थांलाय सुखायब्रु बेहालाबारि बुसकांनि आरो सुपियान बागैबो थागलायखाय कगलायखाय बाहाय मानखावर खूब रेट गाहाम मालियाय देयनि बाबे अनेक बरकनि नगरक सबायका चिन बरकनि प्रचारक करि प्रचार तंनाय नांनाय आमतिबो कक करि एकजन बरक जदि 20 বছর 25 বছর प्रचार सारा तंगबो खास जागाव तंगबो बिनि अधिकार दं बिनि अधिकार किन्तु आ अधिकार रंनो जनप्रतिनिधिरक हिसाबै जनगणनि बागै ठीक ठीक खालायजाय बिनि बागैनो मानि कक सामाया जनप्रतिनिधि रंनो जों बाछायखाय जनप्रतिनिधि माखाय नों बायनो हरो सुवां नों तंनाय खरकसानो नों एमएलए खाय हकाय बो निनि बारा कक बो थां साइ मांलाक लाया द नों बैसे सादिबु न खामताम तंनाय बोले निन बारा ताम कक साइनि बारो थाङि सारा दुनियाव न चिनि टिप्रारक थांना हके जों बाछायखाय बरनो मारो हम जेमन अनंत बाबु न नरक एमडीसी नामका ठीक न बो एमए पास पीएचडी होल्डार बरक यांबिन बसकां सब किन्तु बिनि जे राजनैतिक अभिज्ञता संग्रामनि जे अभिज्ञता पश्चिम थाना दे ना पूर्व थाना ओ हाबैयावबो असिना सागाबले न ताबुंनां अरन पुलिस स्टेशन लास कै सफ्रागान सागाबले आ सत साहस दं बिनि लड़ाई खायनो ना साहस दं आमाबो कायसा नेतानि क्वालिटी ताकलाय बुबाग्रा थामसानि कग्ननो साका चिनि थामसाव बंखाय थामसां लाइमां आगि आंचलिक दल रक 20टा सुपुंगै सीट रिमाय आं सावनर गरो जारा तंनाय दं इउजेस सीट गागा 14टा 18टा 11टा बयबो जाखाय ताकलाय त्रिपुराव इतिहास संखा जे একটা आंचलिक दल 42टा कैंडिडेट देखाबो कम को गे 42 एवं ताबुक त्रिपुराओ मुखे मुखे बरंनि आलोचना टिप्रामथा 51 ताकलाय संख्या गरिष्ठता लाभ लायै 32 33 34 बिसिङो सीट तंनाय एका सरकार गठन खायनाबो कम को गे मनि बर प्रमाण नुखना अमित शाह आन खरांनो बायथामायके अमित शाह भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री वायब फाइका फाइ माथो बरक नुग्लियाबो जा बरक ना तमास बरक नुग्लिया 6 तारिख बै 7 तारिख सालनि बागै ब फाइबानि प्रचारनि 3टा जागाव बरक नुग्याङै ब 6 तारिखन टिबिल थांगाय 7 तारिखनि पूरा कैंसिल करिबाय बसागा कुतुबखाबं बीजेपीनि नेतारनो आसकाय रां रहका आसकाय যত কিছু রহমা পরে তাঙ্গै তিনি বড় ফাইয়ান বড়গলে তাং থানাইবা 2018 সাল সাকা প্রত্যেক বছর 50,000 বড় চাকরি মাননাই মা মাংখাবা নঙ্গ কৃষ্ণপারান নাবলমো বড় বুসুক বড় চাকরি মাংখা
आनी आवारले आं चाकरी मामान खोनाय गय प्रत्येक बছর 50,000 चाकरी 2.5 लाख बेकार चाकरी मान खमो बरो चाकरी खबर रेगा जरा खाई जानाय दङ बरक सागा 200 টাকা पाइनिया 340 টাকা खाइना बरन मजुरी बारी खाबं कुनंलिया बरनच बीजेपी फायै रेगानि सामुं तांनाय र खयरा निंगो फटु बु बरक दाबु फुंगो वाइसा दिबर वाइसा तारिख वाइसा खाली फटुन बु वाइ ताम ककबा आगिबो तो रेगान सामुं वाइ कांग्रेस नि आमालो सीपीएम और सरकार तंफुरो आफुरबो तो रेगान सामुं तां खलाइचाव बरक बिकास फटु बुयाब्ले बुरा बुरी चिंगनि बाता बरक कतालनो तो रिलिया 1,34,000 बुरा बुरी चिंगनि बाता बातिल खाइ दिका बरक बातिल खायै बुइनि बुकुगनि माइसेगै किछु बुरा बुरी चिंगनो 2,000 खाइ चेंखा बुंगाय आबो बाता बारे रहाय जा बरक बा दिन फाइरे साल फाइरे बुरा आंगु ताकलाई जरा 58 बছর खालिकै 59 दिननाय ते बिसिंनिकै 60 दिननाय भबो बार्धक्य बाता मानना उपयुक्त दंनाय बरगाबरियाय बिनि बागै आमसाइनि जत्त ताकुक संनां मासाव बुबाग्रानि सानमुं नाहारमुं खामचिनि हा अ हाव चिनि शासन मांनाय चिनि शासन नांगे जों थानसाकलाय बुट मारनाय जों साब जायगायावहाय केवल सीपीएम रेनाय केवल हमारा बांगाली बुट रेनाय चिनी बुट बागा बागिओ चिनी शत्रुरक बुट जिनि थाङै चिनी बिरुद्ध आइन सोनामबाय चिनी जे त्रिपुराव आइन सोनामजागौ जों हामनानै ताव आइन दंमा रहाय चिनी तिप्रासारक थांनानै कुनो आइन करिखाय बलंग चिन बरक 300 বছর दङ आं एडिसिजि दिमान परेनो माकराइनि नरक अमरपुरनि घटना खोना खोना अमरपुरनि वानसारुंनि बिखि तुबुइसे चिनि रियां रक दङ आरो तिप्रासारक माकरायो आरो अखिनो सारसनामना बुङो तंलाय जे मानो बायला गावाय बरनो रखलाय दङ नंथान ताम कागज दं बरक सागा चिन थाने कागज लेकरै ओ महाराजा दन्य मानिकनि आमलनि पितल गला कायसा दङ आबो कुनु खबर खायते हाय चिनि जागा जमिनि दलिल करि फानो जों 300 বছর रम्बयर दङ राजा दन्य मानिकनि आमलनि पितलनि गला कायसा दङ तां फुनुबि खबर खायते तो पितलनि गला बाय तो प्रमाण याबो बर उच्छे तंनाय जों थांगा रहायते आंदोलन खायगा जों तंसाक ओ माकरायो केबो खिनि फैक्ट्री खाइमिया सरकार उसुरुइ मा थांगाबले आरोनो नेता दरकार है आबोनि बागिनो जों चंलायनो नांगौ बर नरन आं सानन मुजो नरक आनो बुद्धिदि नं गुरो खतिं लागाय एलाकानि समस्या नरक आनो सागा आं किसानाय राजनैतिक भावे आजा ख्लायनो आबां गार्ड नै बरंनि ताम समस्या बाय कायसा समस्या मानो आनि बोसा लेखापड़ा ख्लायका चाकरी माया चाकरीनि सुजुग ख्लायदि व्यवसा बाणिज्य खायना बागै लुन नंनि व्यवस्था अमनंग नायलाय जों एडिसि हाफांगो फायमानि परे जों मुखा चिनि बेकारक बैंकआव थाङा बुमुं सोंजागौ तुम्हार बाबार नाम की कृष्णचरण तुम्हार दादुर नाम की बलेन्द्र तुम्हार दादुर बाबार नाम की जानी ना लुन हयतो ना हिंदी हजागो अमक अमक कक खाय बिनि बागै बुबाग्रा जों पालवान सुग्लाय हिंका तिप्रासारंनो 10 लाख पर्यন্ত গ্যারান্টি ছাড়া কোনো গ্যারান্টার করি তুমি লোন দেনান কখন থাকে অলরেডি প্রত্যেকটা চিনি জোনাল অফিসও ব্যাংক নি ব্রাঞ্চ ফিয়ক জাগি দङ তাবু নির্বাচন পাইমা হলো বেকার লোন মানে 10 লাখ পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টার সে নাংলা গাই সাবো খাইকা বা অবচন খাইকা একদিকে বিজেপি तिप्रासारनो मासाया बुथारनान बागै एडिसिनो रां रहदिया और जों एडिसि हापांगो रां गरीबानो बैंक नगो सिरुबै जोंहा बेकारनो लोन देनान कक साइदो बुवाग्रा तेब सागानो खोना खोना जिचिनि जुबक रक हाते दफानो गार्ड देनान बागै चिनि सरकारनि सेंग्राक जों सोनामनान नांगौ
बिनि बागै जों 6000 चिनी सिख्ला सिख्ली रंनो पुलिसनि चाकरी थांनाय जों घोषणा रेखाय ओ राज्य सरकार जों गठन खाइमांगाय 6000 चिनी पुलिस इब्राजुग्रक जों पुलिस जों माननाय एबो जों नुखा 40000 चाकरी ताकबो चिनी बरक मानथाया बोरि जागियाय जों जदि ताकलाय हाफांगो आसुक मानखाय स्पेशल ड्राइव रई 40000 चिनी मानथाय चाकरी 1 बছর बिसिङो जों बेकार नदी पाइने 40000 चाकरी हिंखाय 587 टा विलेज कमिटी 10 টাকায় বাগবো 5700 20 টাকায় বাগ খায় 10000 অন্তত প্রত্যেকটা ভিলেজ 540 প্রায় 80 টান মতো 80 জন বড় কিন্তু চাকরি প্রত্যেক ভিলেজে যদি ক্লাই খায় মোটামুটি ওয়াপি কলম খা ওয়ামা হাই নিংনাই जों आबर बागिनो ताकलाय वान सुगै आयां उयां ते कक वान सुगलायै कि प्रामो थारोनो नरक सापोर्ट खालायनायनि उचित एवं नक गानागिनि जारा ताबुगबो जोंनो केबेंनि तंनाय रक बरनोबो जों मा बुजगनाय बर कयजन तंसिबा नायना थांगाय आईपीएफ टी खायने खरक बुसुक तंबा अर आईपीएफ टीन के बुसारेखा बीजेपी का फाइ खुम्बुबार पद्मबुबार रुई ऑफिस तांग फैका नगा वान सुक दे कम्युनिस्ट पार्टी बूथ बुसाखाय कम्युनिस्ट पार्टी से बूथ ऑफिस ngani नंतांगे आरो कांग्रेस इबा ऑफिस खाइबेनिबा आईपीएफ टी बुसाखा आईपीएफ टी नि खाइदे बरे बीजेपी नि से खूब खियोगे आसुगै दं हाइते तार माने आईपीएफ टी नो एमन भाबे बरो मनखा जा आईपीएफ टी नि किसु कुसकरिखा अब बीजेपी सिं थांजोबाय एनसी देपरमा कथां दंफुरु बरक हम दंफुरुनो आईपीएफ टी दफान बागै मुंसा तुइमालि आइदि ताबक बरक पाइ थांगा बंगार बरक करिखा आईपीएफ टी नो बुट रुइ कि बर मुंसा तुइमालि दिबा माइ आइदि अमननो वान सुगलाई नर जतनो पाल आंद्रस सिम्बल नर बुट रिजिसना सिम्बल बरक फुनुका अनेक समय बरक रक सिम्बल सिनि लायांगो घटना तो गामते जे बर थां बुदना कमांगो बरक आमरनो कामकै फोरोंलायदे आंनाबोनो गोबां विस्तारित व्याख्या खाया तबे जुबक रक बुथ ऑफिस न नंगमंखा लामा आई जाय खाइमामान जरा जागाबले मो बुफ्रु पास गाड़ी फाया कय अब बुटिंग मेशिन पेट सिन क्लांबाय किन्तु जों आबो कुनो दोलाओ आ हाफ थांनो तैसा खुखलाय मामा हाय मान जाय विशेष भावे लामा किनारनी बूथ ऑफिस जुबक रक 50-60 जन सब समय नरक बदला बदली खाई माई चालाई और रेडी मा तंगनाय जे कोनो धरनेर बुथ दखल खाइनान फाइकाय प्रतिरोध मा खाइने उ बलंग थां बक खाइमांला किन्तु म आई जाय खाइमा माने अ लामा प्लास टे कैसांखा केंद्रीय बाहिनी जावर रहमानी आबो किन्तु निन्ना नन्नना न गार्ड रेना बागि रहया खूब साबधान अनेक जायगा आमति कक काई दंगो आं साइनि आमी जानि आमी कमिशनार काছে अनुरोध करब कोनो जायगाय आप पैरामिलिटारी फोर्स रक कि प्रामथानि विपक्षे थांदे आमति कक बर किन्तु पिर और पि रागियाना बर आबनब आसावै जों आसुगलाय दंना कक गया चिनी सेंक्राक चिनी वाईटीएफ चिनी टीडब्ल्यूएफ मरंनि फान बायनो जों चिनी बुथ दखल केबो खाइना फाइके आबनो मा आसनाय एवं निर्वाचननि दिनो आं एबानि एजेंट अरतो प्राय 48 टाक लाई बाग लाइनै जों अर्धेक बागी गुरि लाइनै चिनी टीम रखबो गुरागुरि खाइनाय कंट्रोल रूम तंनाय कंट्रोल रूम जानो खाइ जे कोनो विपद आपद आगगलाई फाइनान एकटा व्यवस्था जों अमर नरक ख्याल मानारनाय ते कैसानखा एकटानी आगे दिबर एकटानी आगे नर बुट दी पाई एकटानी परे अनेक समय मेशिन तुंगै मेशिन नष्ट खामती कक रक फायो एकटानी आगे नर चबानी साल पालाई माहाय 16 तारिख फेब्रुआरी न चबानी साल हिसाबे पालाई दी
फुङो माइचाय जोंदि बर' सालायनाय फुङो नर थांनि लाइन रमै बुट रुबै 12टानि आगे न तिप्रामो थानो हाजार हाजार बुट बाय आगुगि तन्दे मं खानि এবং চিনি বিশ্বাস প্রায় 90% বুট প্রচার চিনি আমচায় পাই দংখা তে সালনি সালতাম দংখ চিনি তারপরে রুট শো নাই মহাজনসভা নাই প্রায় পাইনানি পথে আমি একটা ব্যক্তি অ্যাসেসমেন্ট আনুকা অন্তত 15,000 বুট বাই চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অর মেসেনি মানানো মানে একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে ত্রিপুরাও চিনি সরকার নাই আসারাম বাড়ি চিনি নাই আন্ধ্রস মারিও গোबां বুট বাই बुट रुई जनो कप्लाई खलाइदि आकव मुंगनारागिना आंते गोबां कक सालिया जतन हामबाय रुई आन कगरन मथाकसिने तिप्रामो थाइ ब्लक दं बोबाग्राय ब्लक नरनो सारिगनि जराव तिया दोला पाइका सुजा नुक फैनायनि बागै बेलाय खाथल थकाय মহালাকারি বড় রাজনৈতিক ভাবে বেলাই মানসিক মাননাই বড় রকমই সিজানো ও এলাকাও বড় গোबां কো বুঝনাनै লাগে আহাইনো সিজাজা নরজতন সিও ত্রিপুরাও তাকলাই তামলাই তো মন নির্বাচন চিনি ক্যাবিনেট চিনি বাগৈ जेसेबां बर' कक केबेंनि साथौ कक सिंचाई साथौ तिप्रासानि थामसानि फानल बीजेपी तेबिनि बंधुरक जारा सोंबाय बातायनाय तमनाय बरक सुनो मेचेनि माइया त्रिपुरायाव थांनाय 70-75 বছর गोबां निर्वाचन थांगा ताकलायनि निर्वाचन हाय दिल्लीनि नेता कतर प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री हाय बरग सालबुरुम त्रिपुरायाव निर्वाचन लगे ककतिरना थाइबाय नुगिया बाय आगे त्रिपुरा के वो सिया दिल्ली में थांगे त्रिपुरा ने कोक सकाए त्रिपुरा कहाँ है क्या है किंतु त्रिपुरा ने तीने दिल्ली ने प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री सं गण फाइने बाध्य खबर आराब बाध्य खाती प्रसार थांसांगे बोबा ग्रानो लोगिरि वै तिप्रामो था पार्टी क्राक लाइक समाबाय तिनी दिल्ली नेता गर फाइने बाध्य उठाय मिया देशनि प्रतिरक्षा मंत्री अर्थात चिनी देशनो चिनी शत्रु बाय मुकाबला खाइनायनि बागै जे मंत्री बखरक संजाक आ मंत्री नो डिफेंस मिनिस्टर एमन बड़ पाकिस्तान अमेरिका चीन देश सब दमगिरि कक साइ दमनाय बर आ बर मिया आगरतलाव सम्मानीय राजनाथ सिंह जी फाइगा फाइ बबिनि आधा घंटानि बक्तव्य बोबाग्रानि बुनु 7 बार उच्चारण मा खाइखाय এবং तिप्रामो था पार्टी जे पार्टी नो चिकन पार्टी माने आप पार्टी ने बुनु बार 30 मिनट नि बक्तृताओ तिप्रामो था पार्टी नि बार उच्चारण खाइखाय तानि मा खाइगा जों थांसा तमनि बागै बिनि बागै जों जतन मासाव थांसानि फाननो रां बाय पाइ मानिया बीजेपी रां बस्ता ती बराय दङ किन्तु बीजेपी नि रांनो हारनाय केबो गरै है तिनिनो मुखना बीजेपी नि यूरोप बीजेपी नि अलायंस पार्टनर नि बताइनाय
খরচার প্রার্থী আপ্রার্থী আঙ্খানামানি মাদরাম এলাকাও নমিনেশননি পরে যে দুটো তেমনি আমাদরাম নিচে কম মানিয়ে ভোটার হয়েছে কারণ প্রশ্ন নির্বাচনী প্রচারতে 6 দিন সে তংশ মাদরাম আমার দ্বন্দ্ব গায় নমঞ্জয় শ্রীরাম খরা যারা থাঙ্গা গায় 2030 থাঙ্গি পাই হয়েছে আপনার নির্বাচন পাই থাঙ্গে বিনিবাগে তাকুতে বুকসংগঠন সাও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র তিপ্রামথানো তাকলাইনি নির্বাচন কোন পার্টি ফানো মেচেনি মাইয়া অর তিপ্রামথা পার্টি ন্যূনতম 15 থেকে 20,000 ভোট নি ব্যবধান जों चिनी निकटतम प्रतिद्वंदिनो जों मेचेन नाय যারা ভোটার দফানো হামজাক নাই চিনি রাংজাকনি তাকুতে বুকচন্দ্র থামসা তমই বুবা গ্রানো লগিরিনা সিনি চাই তেই বলনো সাও চিনি বুবা গ্রানো কি জাগে বিজেপি নি মন্ত্রী নেতার চিনি বক্তৃতার ওই বড় কামাই জাগিয়া তাবু ফিল্ম নি সিনেমা নি एक्टर एक्ट्रेस को तुई मिथुन चक्रवर्ती पर्यंत मामलाय फाइ बक्तृता मा राखाइছে जों सारो मिथुन दा मिथुन नो दुकानते कामनि আছে मिथुन नि खनाई कलो 12 के केजी बाय राय तुफानो और बीजेपी ते बुट मान लिया আছে তাকলাই সারা ত্রিপুরানো ত্রিপ্রামথা মিনিমাম 34 থেকে 38 টা সিট তৈরি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পেলে বিজেপি বুঝি পাই কিন্তু বুঝি বিজেপি বুঝি হইলো তাও মিথুন ডায়লগ রেডি নাই হইছে মিথুন নি ডায়লগ বাই দেন লিয়া তবে বিজেপি ভুল খাই পাই গেছে 2018 সালে বিজেপি যখন বুথ সার্ভে পুরো শাখা ওরা পুরো যারা 18-19 বছর বয়সী বড় তাদের বয়স থাকে প্রায় 24-25 বছর হইবে আপু বিজেপি তাম সাকা মিস কল দি চাকরি মাননা অ্যাপ্লিকেশন বানাইয়া অফিস অফ থাকে টাইম বুঝানা নাইয়া নগো 20 টাও বয়স দিতে ইয়াকু ছাগা ইয়াকু বগি মিস কল দি চাকরি মানাই সস্তা ওলা 5 বছর লাই থাকা ম পুসরাম বলবো খরচ বছর বড় চাকরি মাখা কি যে হিসাব খাই কয়েকদিন বাদে আনো স্বাধীন ওই এলাকাও বিজেপি নি চাকরি কে বানান কো গিয়া এই সাকাপুর মোবাইল পাইমায়ারো নর চিন্তাদার দিন মোবাইল চিনছে ফ্রি নাই বিজেপি স্মার্টফোন সে রান কো গবা শিকলিরো বাসালাকা ফুল से मानना को बुक बरनो रेखाबले बर निनी जारा रेगा सामुदान सानाय आबरम थकका आबरम तामिन थकका बर साका रेगानि साम बछर 100 दिन बेगर बांचिया 200 दिन खाइरे নাই খাতা খাইছে টাকা তেল থককা बर 340 টাকা মজুরি খাই নাই খাইয়া আছে বুড়া বুড়ি রং সাগা বাটা বাড়ে নাই বারে বারে রেখাবো কিন্তু 1,34,000 বুড়া বুড়ি রং বাটা বাতিল খাই শিব খাইছে খরচা বুড়ি চিনি মাই সেগে তে খরচা মাই বারে খাইছে আবো তো বারে মুকলাইয়া বড় থক গিয়া বড় করি খাইছে বুড়ি রং থককা শিকলা রং থককা সর্বশিক্ষা নি চাকরি খাইয়ে রং সাগা जों पार्मानेंट खाइया बरनो पार्मानेंट खाइया बरनो थकका 10,323 जन चाकरी थांती बरनो आसामनि मुख्यमंत्री आज आसामनि अर्थमंत्री फाइ साबायखाबो बिन बुस्लाय जों हाया कि जों बुस्लाय राथत बसाव दासले 303 जन खाते हमजे देंगे बचाएंगे
তামকা বাবাজিকা চাকরি সরকার ফাইনালে বিজেপি সরকার ফাইকা চাকরি থাকজুবি পাইকা শেষ ফিনিশ কিছু করিকা তামকা আন্দোলন খাইয়ে তুই কুটুম শুরু হয়েছে 90,10,323 জন কর্মচারীর পিয়াংতলাঙে থালে কাবই মুক্তি কুদি ক্লাই শাখা চিনি মাই চিনো ফিরো বইনি দে 10 বছর চাকরি খাইকা তারপর চিনি তাম খাইছা সিনাই আবার আন্দোলন খাইয়া থাকছে বড়ই অগণাঙ্গ পর্যন্ত রায়দান বাড়ি খিসলা গাইতে তুই কোন সারাকা মাথায় যে সানি মারিয়া থাকলে আন্দোলন খাইলে অধিকার করিকা আমসকে থঙ্গা বিজেপি সরকার তাবা সরকারটা বড় বুটনেগা না ওয়ানসা বুট নাই না তীব্রা বুট নাই এডি শিব যেমন বিজেপি তীব্রা মাথাতে নেচেন জানি তাকলাই বিধানসভা নির্বাচন হবো বিজেপি নো মেচেন নাইকা বুবা গ্রানি তীব্রা মাথা তীব্রা মাথা বিজেপি খাইনেরো থর থর आगे जों चरायपुर सुनेर सिंह माने गब्बर सिंह चरायपुर थुयांगा गब्बर आएगा सोजा बेटा में थू गिरी हुई है ताबो बीजेपी नी बाइक बाहिनी नी मोटरसाइकिल नी चाका पंचर नी थाबो ती प्रमाथन को खनागे बरो वांसा बारी सिमिस गुरग लाई गुंडागिरी खायो ती प्रमाथन याका फाइल गया আর ফাইকে বড় ছিল হেলমেট ও গুড়া খাই নারাজ জন্যে হেলমেট খুলে গই বাইক বুক ছেগই অরন থেকে পেকিং খাই পাথর জন্যে বড় বাবু কাহাম শিওর ফাইলে গেছে বিনিবাগে চিনি তাকুতে বুকুচ্ছ লক্ষ লক্ষ শান্তি প্রাসাদ লক্ষ লক্ষ মানসা বুকনি তিপ্রাসা জনতাকলাই কথা বদ্ধভাবে বুবা গ্রামের লগি দিবই ন্যূনতম 34টা সিটেই তাকলাই চিনি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বাচ্চা সব সাথে কয়দিন মজুদ খাইয়ে নান্ন আগামী 16 তারিখ জোড়া বুট রিমানি দিন পর্যন্ত जों थुयासा एखाय जतन लड़ाई मा खाइने हिते नरगानि खरनि अवस्था नुखुनाय बर खरचा 3 लाख शब्द कक सानानि पावर दं दिन 6-7 लाख कक सानानि बिनि ततरा बुतामनि बाय दुख करे ततरा ठीक न दंनाय खरान जतदिन तंसा जुद्धनि कायदा कानून प्रचार खाइनान থেকে जों गिरियाते आंशिरो तागलाय आश्रमबारि केन्द्र चिनि दिप्रासारक थामसांदै खाथंलाय दंखायते लेटसालि दंबायखा बदिनो 16 तारिख फेब्रुवारि फैनानै याबा 16 तारिख फेब्रुवारिनो चिनि जे बुट केन्द्र थांनाय रनो आं माखौ बुङो बुट केन्द्र दखल खायनायनि सम्भावना दंखायते लामा साजा चाम्पाहावा तुलसीगढ़ वानसारबाय आदि आमतली आमतिरो किन्तु बुट दखल खायनायनि बागै प्लेन माफिक बीजेपी नि आरएसएस नि बजरंग दलनि हनुमान दलनि आबर फाइनाल चान्स दं बेनि बागै प्रशासननि जोंसाव प्रशासन যথাযথ ব্যবস্থা নিত নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নিত আর যদি নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা না নেয় চীন সংক্রান্ত ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ তীব্রমথানি সংক্রান্ত जों সত্য হাতে মোকাবেলা খাইয়ে বুট দখল মুক্ত খাইনে এবং মহারাজার ক্ষমতা শুনে আসলে চিন্তার মাথা নাই বুট মেশিন নষ্ট একটা রোগ 12টা রোগ খাই মেশিন তুমলাবই মেশিন নষ্ট হলে जों কবর খানাও বিনিবাগে তাকুতে বুঝছো जों বুকিং মেশিন নষ্ট হইয়ানি আগে 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি সালনো 54 সালে পায়ে फुंगाय श्री 7-8 थांनाय जेने बोरै जोला जत मिलबै
লাইন রয়েছেন 12টার বেশি বুট রই তীব্রা মথানছেন হাজার হাজার বুট বাই আগ্রিমা করনাই মচিরিক তারপরে অনেক অপপ্রচার ঘেরা হয়েছে যে চেখরা পুরাও বুট দেখায় আমরা সথান গনি জাতি নাই তো আমো বাজে কো আমো অপপ্রচার চেখরা পুরা বুট দেখায় চেখরা পুরাও গনি জাতি নাই আমরা সব বুট দেখায় আমরা সব গনি জাতি নাই আমো সিপিএম র নিচাল হইতে সিপিএম রক্ষিও বড় দাদা সিরাত ভাইয়ে তীব্রা মাথা বাইতে ওর চ্যালেঞ্জ খাইমালিয়া হরদি বড় বড় প্লেট খাই যারা তারুব সিপিএম র ক্ষমতায় ভাইয়ানি নাসাই তোলাইর আম মকলুয়া তাকু চলন সানান মুসুব সিপিএম আগামী 50 বছরতে ত্রিপুরা ক্ষমতায় ভাইয়া বড় শেষ যে বদলনি 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চাই থাকলে কমরেড মানিক সরকারকে সম্মান দিয়ে আমি বলছি আপনি রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেচ্ছাপ করতে পারছেন না ভয়ে জনগণতাকে নেতৃত্ব হর মানিক সরকার থাকবো বামতুক সুতই দগু বুয়ে কিল জাননি নগনি ফাতার যে নগর সুতই রাদিয়া আবদল সরকার ভাই নাই আবদল দিন সরকার ভাই মানিয়া একমাত্র তাকলাই তীব্রাসা ওয়ানসা যারা উঠলাই তোমরাই তাকুতে বুকুট সঙ্গে নাই মুথান তুই ভাই নাই কাইসানো বদল তব বোকাগ্রানি তীব্রা মথা বিনি কোনো বিকল্প করে যাচ্ছে সিপিএম খাইয়ে বিজেপি খাই সময় নষ্ট খাই তোমনি তাবক জড়ায় আছে তামর খাবার সিপিএম ছিল উগ্রপন্থী ইসলামী জেল সবকা হাজার হাজার বর্ণ নিনি মন্ত্রী চন্দ্র হক জানবানি কক সারা গিলিয়া মেলার মাঠ পার্টি অফিস স্বয়ং মন্ত্রী বুঝা খাইছে আন্তি দলজন খাইনে উচিত দিয়া জনা দল খাইনে উচিত যে বদল শুধু ত্রিপুরা হইয়া দিল্লি ওখানে যন্তর মন্তর কাটিয়ে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরার নাম চিনি স্টেট হোক না বলি সাইমান নাই আতি প্রমাণ বদল খাইলে সামত ত্রিপুরায় মন নেতা যে লন্ডন পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রিঙ্গি সম্মান রুকক সারি জায়গা না ওয়ানসা না সিপিএম খাইলে ত্রিপুরা না বিজেপি খাইলে নেতার লন্ডন মঞ্জাকা একমাত্র খরচা চালানো ত্রিপুরানি লন্ডন রুকক সারি জায়গা বিনি বুমকা বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক বনস বিনি বাড়ি দাদুক বিনি ও থামসানো লুগে তিনি দিল্লি সরকার চলে যাক মতই তো বড় থামসা কি সিপিএম বঙ্কা আইপিএফটি বঙ্কা तांगिया फुरकाए राजनाथ सिंह भाई छापाया ये टिप्रासर लोगों को असली में चाहिए चाहता है क्या चाहते हैं तब शांति टिप्रासर अपनी भूमिया सुनो मैं राजनाथ सिंह जी को बोलना चाहता हूँ टिप्रासर को एडीसी में जो वंशा रहते हैं इनको ग्रेटर टिप्रालैंड स्टेटहुड चाहिए आपको अगर मालूम नहीं है हमको पूछिए ग्रेटर टिप्रालैंड चाहिए सरकार अवबुद्धि का टिप्रासर ये थामसा क्या चीज है निशाबो बोसी थामसा मा सरकार है सीपीएम खेके को बरक पगे बुफानो से कॉमरेड टुलाई शिवाइছে को बरक तो दूरे था किंतु बुबा ग्रानी टिप्रामथा राजनाथ सिंह को को बरक फरका थामसा तामन की नहीं आ थामसा क्या है मास्टर बोलिए थामसा बसाओ ये कैसा थामसा है एवं उनका सब बहुत समालिया लोग हमारे मीटिंग में आते नहीं है मागोशिका अमित शाह वो 6 तारीख में 7 तारीख को त्रिपुरा वो निर्वाचन प्रचार निभाने फेमनी 6 तारीख को 3 जगह बथानी नुका उठी कुटी रावण जनसभा खाइने बाकी जो तो गाड़ी ना वो गाड़ी का बहुत फाइजे गया खुआइनी प्लेन का की बातों फाइमनी वांसार थका लुकुला का बहुत बिसी करे हलम गिली गए
বরং মুগিয়ানি বকর গরম দেখা 6 তারিখের দিল্লি বিড়ি থাকা 7 তারিখ যত প্রোগ্রাম ক্যান্সেল খাইছে বেকা আমো একমাত্র সম্ভব না চিনি থানসানি বাগে বুবাগ্রাম বাগে আমো থানসানিগো অমিত শাহ কিবলি মাথা গাইছে আর যদি চেন তাকলাই থানসা তলে 16 তারিখ বুবাগ্রাম ক্ষমতা চুলি মাখায় গ্রেটার ত্রিপুরালেন্তে চিনি নাই মথান ত্রিপুরা হাও চিনি শাসন হুঁসিনাই হয়েছে অমর বাগে কেবল সুইটা থাকছে মাই খপসা সারানো তরজা গিয়ে আগামী 16 তারিখ जों বিপুলভাবে সারা ত্রিপুরা রেকর্ড সৃষ্টি খাইনার মতো বুট রাইজেন আবখাগো সন্তান আং ছিল 5 বার বুট আগ বসাকা প্রথমবার যখন বুট বসাপুর 2003 আপূর্ণ বুটিং মেশিন প্রথমবার ছপাই ত্রিপুরাও এঙ্গানো সিপিএম র তুই বাগলাই পেত্রামুরা ফলকা থাঙ্গৈ বড় ইয়াকুমবাই হিমই থাঙ্গৈ প্রচার খাইকে তার সাকা তাগলাই ব্লাইলাই নিও যদি বুট রেখায় ইয়াসি ক্লাইমা লগে কারেন্ট শক নই থইনাই পুহাই আর বড়তে বড় ব্লাইলাই নিও বুট রাখছ না নির্বাচনী 3 দিন আগে চিনি টিম যখন থাকা খনাকা বড় বড় সারা ব্লাইলাই নিও जों বুটরিয়া जों आईएमपीडी खाइबानो ब्लाइलाई नियो खाइछन तागलाई बुटरिया बरक सा तानो आरो यासिन केनो कारेन्ट शक नै बुता खाय आगे थो वाइट तेव थो काबुर जे बुटिंग मेशिन कैमरा रिजार्व हुआ जे थांगे आरो बुट खाय कोई सिस्टम पार्टी ऑफिस तंबा टीवी कबर लोक जानि तंगे तो साबता बुटरे अब कंगे तो का बुट साबन नुगिया अब के नुगिया बुट रिनानि बागै नर मुखना कोतन कबाक सनामेरो निनि बुट नन निर्विघ्ने विमानन बागै कागज বাইছে দূর কোনো মানে না করে একমাত্র নর নাইনে নান্দাই আন্দ্রশ মারি বড় দল আমারনি ইয়াদরা গালা বগাগো ভুতাম দো আ ভুতাম সিনকাই পুনাই পিখা পুনাই আপুজিন বুটলো বাক্সা তো আ ভুতাম সিনারি বড় বুতলো আন্দ্রশ বুদিন গা আন্দ্রশ সিনদার সিগলি কমে থাকে उस पुनाली आबते आबो हिता खाइते आबनी बराबर ठीक बराबर याद रखो बुताम दवार मा सिननाइते उंगाई बुटगा दे कैसन रोलान साइक्लांगो आंद्रो सो बुट खाके बीबी पेड नी टेलीविजन स्क्रीन है तोने न आंद्रो सो गा आंद्रो सो मार्का आबो कागज पटक के तोला पाइता आबो चेक माके आंध्र सरकार बुट रखा yang kobi pega dapat CPM ni cekra turagala bo komplain ma khari naron ma bata musuh di bawah musa sai ni play musuh bawah musuh ma sai na sini gai bana nai kha phaibai di hinu itlange bai di na busa busa jaga kiri nigle boro abo complain ma lai aro boot ma thangle awam dikheng mai andro sorka yang andro soklai hinkale ঠিক হবে অমর মুইটু ক্লাই মাথা তাই কাইসা কোনকা প্রায় সময় চুনু সিম্বল ন কালি বাই ফুলই শর্মাইছি পুহাই চিনি অরন বড় যুবক শিক্ষিত যুবক প্রত্যেক 20 মিনিট আধা ঘন্টা অন্তর বুট রিনার দেও অচিনি সিম্বল আমরা সরকার কালি ফুল হয়েছে যদি কালি ফুলজা গায় প্রিসাইডিং অফিসার মা সারাই কতাল সিম্বল থেরি দেয় নাম্বার 3 নাম্বার 4 এই গাছা তো যারা মকল লুকিয়া বড় আন্দাজে বুট তার দেয় নরম মকল লুকিয়া লগি করতলাম থাকবেন এবং সিনাই ধরনের অফিসার সারা থাকাই সিনাই দাদা কই বুট দিবেন আনারস ও আনারস ন কাইসা বড় ফরমার নাই আর থাম সাইদোগা
কুঞ্চিনে বুট দিবেন বাতালি বাতালি প্রথমবার আবার গেম লাগে আং কেসা ঘটনা সাইকেল নাই আং 2000 দিন বুট বসা পুরো আমি কামিও চুকিদার আওয়া হাইকেনা নরতে মিটিং খাইমাই খাইগাই হঙ্গাবানি ইয়ং সন্তম ইয়ং বুড়ি সন্তম কাকা কাকি পিজা আত্মীয় স্বজন তো আং সাগানো যত আনো বুট দি ও আনো মিছিমি সাগা ব্লাইলে নিয়র দি সাজাগে খরচাই ইয়ং বুড়ি তামিকা থামি আরো আমি ফটো মানু দুই দঙ্গা মুগিয়া হঙ্গাবা এমএলএ মা পরে পারা থানে মালাইনা ভাইবে কে বড় মাথা সুই ভাইকা তামাই জলমা আপু সামনে নন বুট দি হিন্দি নন বুট দি 12 মাস মাই হবলে কিন্তু বড় বুট খেলা বড় রিজেক্টিং কা তো কাইশো শিখলো কাম শেষ বিন ভাবে আমি মখান বথানে আর তা নাইদি আন্দ্র সলো মারনো সমার এবং আপনি বরাবর ইয়ার গালা বুখাগো বুতাম দোয়া বুতাম বসে সন্না সিনে ও বুট রিমানি প্রসেস তো চিনি ওয়ারিয়ার্স নগন বথান গুরু নর ডেমনস্ট্রেশন কাহাম কে রিউ চিনি অরনি তাকুতে বুক চলো কাহাম কে বুট রিজাবে ক কবান जों সাইমান কিন্তু মজরা ককে সালাই দংনানিয়া जों জিদিনাই ত্রিপুরা হাসতেও जों সরকার ফাইকাই ময়া এলাকানি খ্যাত আমার দুই করে যুবকর্মী চাকরির ব্যাপার রাবার বাগান বুড়ান থাকা রাবার মাছ সারাইনাই নংজানাতিনি প্রবলেম সরবনি প্রবলেম মক কজার নসন হলাইয়ে সলিউশন মাখাইনাই সমাধান মাখাইনাই মব ত্রিপুরালেননি গ্রেটার ত্রিপুরালেননি লগে म दाबिरबो जों मानायनाय आइ दंमै अब्ले खोना थैसिनाय नै तिनिन सिम माइसे दंमै अब्ले बर जेबो थैया बुंगोन थैमानि 1 सेकेन्ड लाइफ साइकेल सालाय नेतो ग्रेट टिप्रालेन सबानि बिसिंति जे फाइनाय आ ग्रेट टिप्रालेन मान्या सा चाइबो थांनाय नांनाय बुसानि साख्रि नांनाय अमरनि बागिनो जों बुटमा बातायलायो बुट मारलायो जत थाखुते बुट चमनो बेलाय हामबाया फारे आंद्र समारियो बुट रुइ गोबां बुट बाय कप्लाय खायजाबायदि नि कबगै आंनि कबरन मथाखा टिप्रा मथाय ग्लथ बबाद्राय